આવે છે શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર, જેના બાળકો છે રમતગમત અને અભ્યાસમાં હંમેશા આગળ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને સ્પર્ધાઓ જેના દ્વારા બાળકોની અંદર બહુમુખી પ્રતિભા ખીલે છે। श्री अशोक शारदा मंदिर प्राथमिक शाळा अमरेली छे शहेरनी नंबर 1 स्कूल, ज्यां आपवामां आवे छे शिक्षण साथे संस्कार, जेना बाळको छे रमतगमत अने अभ्यासमां हंमेशा आगळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमो अने स्पर्धाओ जेना द्वारा बाळकोनी अंदर बहुमुखी प्रतिभा खीले छे। छे शिक्षण साथे संस्कार, जेना बाळको छे रमतगमत अने अभ्यासमां हंमेशा आगळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमो अने स्पर्धाओ जेना द्वारा बाळकोनी अंदर बहुमुखी प्रतिभा खीले छे। श्री अशोक शारदा मंदिर प्राथमिक शाळा अमरेली छे शहेरनी नंबर 1 स्कूल, ज्यां आपवामां आवे छे शिक्षण साथे संस्कार, जेना बाळको छे रमतगमत अने अभ्यासमां हंमेशा आगळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमो अने स्पर्धाओ जेना द्वारा बाळकोनी अंदर बहुमुखी प्रतिभा खीले छे। छे शिक्षण साथे संस्कार, जेना बाळको छे रमतगमत अने अभ्यासमां हंमेशा आगळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमो अने स्पर्धाओ जेना द्वारा बाळकोनी अंदर बहुमुखी प्रतिभा खीले छे। श्री अशोक शारदा मंदिर प्राथमिक शाळा अमरेली छे शहेरनी नंबर 1 स्कूल, ज्यां आपवामां आवे छे शिक्षण साथे संस्कार, जेना बाळको छे रमतगमत अने अभ्यासमां हंमेशा आगळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमो अने स्पर्धाओ जेना द्वारा बाळकोनी अंदर बहुमुखी प्रतिभा खीले छे। छे शिक्षण साथे संस्कार, जेना बाळको छे